ओम शांति 4 जुलाई 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु सौभाग्यशाली करिबा पई आसीछंती। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्गर मालिक हेबा। तुमर मध्य कर्तव्य हेउछि समस्तंकु निज समान करिबा। बाबा तुम मानकु सौभाग्यशाली करिबा पई आसीछंती। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्गर मालिक हेबा। तुमर मध्य कर्तव्य हेउछि समस्तंकु निज समान करिबा। प्रश्न सबुठारु नंबर 1 सम्मिलनी कोन एवं एहा केबे होई थाए एवं सेथिरो प्राप्ति कोन होई थाए। सबुठारु नंबर 1 सम्मिलनी कोन एवं एहा केबे होई थाए एवं सेथिरो प्राप्ति कोन होई थाए। उत्तर संगम जुगरे आत्मा एवं परमात्मांकर मिलन ही नंबर 1 सम्मिलनी। जेतेबेले एही सम्मिलनी होई थाए सेतेबेले आत्मा मानकु परमात्मा ठारू मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर संपत्ति मिली थाए। एहाको ही सच्चा सच्चा कुंभ मध्य कहा जाउछि। एही कुंभ मेला ही सर्वश्रेष्ठ सम्मिलनी अटे। एहा परे आउ कौनसी सम्मिलनी यज्ञ तप आदि होई न थाए। सबु किछि बंद होई जाए। गीत माता ओ माता। ओम शांति। पिला माने मातांको महिमार गीत सुनिले। पिला माने जानि छंती जे भक्ति मार्ग रे महिमा ही होई आसीछि। जहा अतीत होई जाइछि तार पुणी महिमा होई थाए। जगदम्बांकर महिमा गायन करुछंती। तुमे हेउछ भाग्य विधाता। एहा हेउछि भक्ति एवं महिमा। तुमे भक्ति एवं महिमा किछि भी करुना हो। तुमे जानिछ जे सौभाग्य विधाता एकमात्र बाबा ही अटंती। भाग्य विधाता बा सौभाग्य विधाता जणे ही अटंती, द्वितीय केही नुही। एकथा वर्तमान समय रे ही तुमी जानुछ। सेमाने केवल भक्ति करुछंती, महिमा गायन करुछंती। एबे आमे भक्त तो नुही, आमे होई गलु भगवानकर संतान। किपरि निजर भाग्य अथवा सौभाग्य गढ़ुछंती, किपरि श्रीमत आधार रे निजको भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली करुछंती, एहा प्रत्येकंकर पुरुषार्थ उपरे निर्भर करुछि। वर्तमान समय रे बाबांक ठारू वर्षा नेबा पई तुमी पुरुषार्थी अट। एकथा तुमी जानिछ जे सबु पिला मानकु एकमात्र बाबांक ठारू वर्षा नेबाकु हेबो। भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुमे अट। काहे किना तुमे हेउछ माता पितांकर संतान। तुमर मध्य एही कर्तव्य अटे जे प्रत्येक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली करिबा। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्गर मालिक हेबा। जेउ माने 100% भाग्यशाली अटंती सिए स्वर्गर मालिक होइथांती। सेथिरे मध्य क्रमानुसारे रहुछंती। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली बोली कहिबा। त्रेता जुगरे 2 कला कम होई जाउछि, तेणु ताको स्वर्ग बोली कहिबा नाही। सेमानकु सूर्यवंशी कहिबा नाही। पिला माने तो जानि छंती जे हमकु 100 शतकड़ा सौभाग्यशाली हेबाकु पड़िबो। सूर्यवंशी रे राजकुमार राजकुमारी हेबाकु पड़िबो। एहा ईश्वरीय कॉलेज अटे ना। ईश्वर हेउछंती विश्वर रचयिता। एहा हेउछि विश्वर मालिक हेबार कॉलेज। एठारे ईश्वर पाठ पढ़ाउछंती। कहउछंती मु तुमको पाठ पढ़ाउछि। महाराजा मानकर महाराजा कराउछि। एहा तुमर पाठ पढ़ा उपरे निर्भर करुछि। जिए जेते पढ़िबे सिए अन्य मानको मध्य एहिपरि पढ़ाइबे, एहिपरि सौभाग्यशाली कराइबे। तुम पिला मानकर एहा ही धंदा अटे। शिव बाबा हेउछंती शिखाइला वाला। बाकी ब्रह्मा सरस्वती
ब्राह्मण संतान समस्ते शिखुछंती। ब्राह्मण ब्राह्मणी माने जानिछंती जे आमे पुणी थरे देवता हेबु। एही समय रे भारतर कौनसी धर्म नाही, कारण देवता धर्म को केही जानी नाहंती। धर्म को न जानिबा अर्थात अधर्मी अटंती। धर्म रे शक्ति थाए। देवी देवता माने जेबे सत्य जुगरे थिले सेठारे असरंती सुख थिला। वर्तमान तो हेउछि कली जुग, तेणु पुरुषार्थ करी सत्य जुगरे आसीबाकू हेबो। जीवन मुक्त हेबाकू पड़िबो। जीवन बंधनर त्याग करिबाकू हेबो। स्वर्ग को मने पकाइबाकू हेबो। याद कुह अथवा जोग कुह, गोटिए कथा। जोग को ही कम्युनियन अर्थात मिलन कुहा जाए। तुमर जोग एकमात्र शिव बाबांक सहित रहिछि। अन्य मानक सहित कौनसी कम्युनियन नाही, केवल एकमात्र शिव बाबांक व्यतीत। तेणु तांकु ही मने पकाओ। बाबा आपण केते मिठा अटंती, ना मनरे ना चित्तरे थिला। आपण तो केते कमाल करिछंती, जहा द्वारा आमको स्वर्गर बादशाही देउछंती। कौनसी भी परिस्थिति रे बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो अथवा कम्युनियन करिबाकू पड़िबो। बाबांकु मने पकाउछंती, बाबांक सहित कथा हेउछंती, तांक सहित समस्तंकर कम्युनियन रहिछि। जेबे विपद आसी थाए कहि थांती, हे भगवान यांकर आयुष बड़ करि दियो। अनुरोध आमर, इच्छा बाबा आपणकर। तेबे एहा कम्युनियन हेला ना। एही जोगर यात्रा थरे मात्र होई थाए, जेबे कि बाबा आसी सिखाई थांती। आउ सब जोग मनुष्य मनुष्य को ही सिखाई थांती। गुरुंक पाखकु जाई कहंती, कृपा कर, क्षमा कर, एही सब विपद दूर कर। एबे तुमे बाबांक पाखरे बसिछ। तुमे बाबांकु स्मरण करी कहि पारिबो जे बाबा एही अवस्थारे आमे कौन करिबु। बाबा बुझाउछंती, पिला माने एही ड्रामा अनुसारे सुख दुख होई थाए। तुमर कम्युनियन एकमात्र बाबांक सहित रहिछि। बाबा कहउछंती, पिला माने एहा तुमर कर्म भोग अटे। एबे मु तुमर कर्मातीत अवस्था कराइबाकू आसीछि। कर्म भोग तो भोगिबाकू ही हेबो। एबे मु तुमको एभली उच्च कर्म सिखाउछि। एभली कथावार्ता आत्मा मानकर परमात्मा को सहित होई थाए। एठारे परमात्मा बसी आत्मा मानक सहित मिलन करुछंती। आउ केउठी भी परमात्मा आत्मा मानक सहित अथवा आत्मा माने परमात्मा को सहित मिलन करिवे, एहा होई परिबो नाही। सेठारे ना आत्मा निजको जानी थाए ना परमात्मा को जानी थाए। केवल कहानी कहि देउछंती। एक कथा केबे सुनिछ जे परमात्मा तारका सदृश अटंती। तांको पाखरे समस्त अविनाशी पाठ निर्धारित होई रहिछि। केबे एपरि अक्षर सुनिछ? सेमानंकर परमात्माଙ୍କ सहित मिलन केबे होई न थाए, कथावार्ता होई न थाए। सेमाने तो केवल ब्रह्म को स्मरण करिथांती। ब्रह्म सहित तो किछि कथावार्ता होई परिबो नाही। कथावार्ता तो आत्मा मानक सहित होई परिबो। आकाश सहित कौन कथावार्ता करिवे? आत्मा माने जे कि महतत्व रे रहुछंती, सेमाने एठाको अभिनय करिबाकू आसुछंती। बाकी निर्वाण धाम रे कौन करिवे? ताहा तो तत्व अटे ना। मिलन होई थाए परमात्मा को सहित। आत्मा ही कर्मेंद्रिय द्वारा शुणी थाए, कथा कही थाए। आत्मा बिना तो शरीर किछि काम करि परिबो नाही। एही आत्मा मानकर परमात्मा को सहित थरे मात्र मिलन होई थाए। जहांकर ही महिमा रहिछि जे आत्मा माने परमात्मा को ठारू अलगा रहिले बहुकाल। वर्तमान समय रे ही मिलन होई थाए। बास पुणी आउ केबे होई न थाए। देवता मानकर परमात्मा को सहित केबे मिलन होई थाए कि? सेमाने तो केबे तांकु मने ही पकाई न थांती। एबे तुमे माने जानुछ जे
आम आत्मा मानकर संजोग बाबांक सहित ही हेउछि। बाबांकु ही समस्ते डाकुछंती, हे पतित पावन आस। आत्मा एही कथा परमपिता परमात्मा को कहुछि, जे कि वर्तमान समय रे एही ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिछंती। सीए हेले शांतिर दाता। आमे पुणी शांति धाम को किपरि आसीबो? बाबा कहुछंती, पिला माने मते सुख शांतिर वर्षा देबा पई कल्प कल्प आसीबा को पड़ी थाए। मने मध्य पकाउछ जे हे पतित पावन आस। तेणु बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछंती जे बच्चे एबे तुमको मो पाखको आसीबा को हेबो। आत्मा उपरे पापर बोझ बहुत रहिछि, तेणु आत्मा को ही एहा भोगिबा को पड़ी थाए। शरीर धारण करी दंड भोगी थाए, तेबे जाई तो आत्मा को अनुभव हेबो ना। शरीर को आघात हेले आत्मा को दुख होई थाए ना। सेथिपाई पुण्य आत्मा पाप आत्मा बोली कहा जाए। किंतु मनुष्य मानक पाखरे एही ज्ञान नाही जे मो आत्मा अटे। कम्युनियन सबु आत्मा मानक सहित होई थाए। आत्मा ही समस्त खेल करी थाए। आत्मा शरीर सहित कही थाए जे मोर 7टी पिला अछंती। परमपिता परमात्मा निराकार अटंती। कहउछंती मु एही शरीर रे आसीछि, मोर एते संतान अछंती, मु केते पिलांकर जेजे बापा हेउछि, एहार हिसाब करा जाऊ। परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा मनुष्य सृष्टि रचना करुछंती। अच्छा, ब्रह्मा कहार संतान? शिव बाबांकर। एकथा बुद्धि रे रही थाए जे परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना करुछंती। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता नुहंती, सृष्टिकर्ता निराकार शिव परमात्मा को ही कहिबा। सिए आसी प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा पोष्य करुछंती। बच्चे बच्चे बोली कहउछंती। एबे एही कथा को तुमे माने बुझुछ। एहा मध्य समस्तंक बुद्धि रे एक समान रहु नाही। बाबा ही वर्षा देवे, योग्य कराइबे, तेणु बाबा को मने पकाओ। एहा को ही भारतर प्राचीन जोग बोली कहा जाउछ। एहा द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो, पुणी अंतमति अनुसारे गति होई जिवो। जोग करिबा द्वारा ही निरोगी होई जिवो, आयुष बढ़ी जिवो। पुरुषार्थ करिबा द्वारा प्रारब्ध मिलिछि। सत्य जुगर मालिक सीए किपरि हेले एकथा केही भी जानि नाहंती। केवल महिमा गायन करी चलीछंती, अर्थ किछि हेले भी बुझु नाहंती। केते पूजा करुछंती, यात्रा आदि करुछंती। एठारे तो बिल्कुल शांतिर वातावरण। जदिও बाबा ज्ञानर सागर अटंती, तेणु कहउछंती एही ज्ञान गोटिए सेकेंडर। तुमे केवल मते मने पकाओ, तेबे सत्यजुगी वर्षा तुमर होइजिवो। मनमना भव, मध्यांजी भव। बाकी सबु विस्तार भावरे बुझा जाउछि। ताहा मध्य बाबा केते समय देउछंती। दुनिया रे केते सम्मेलन आदि करुछंती। धार्मिक सम्मेलन डकाउछंती, जोगर सम्मेलन डकाउछंती। सबु फालतू अटे। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति देला वाला हेउछंती एकमात्र बाबा। आत्मा मानकर एवं परमात्मांकर जेबे सम्मेलन होई थाए, तेबे आत्मा मानकु परमात्मा ठारू मुक्ति मिली थाए। गायन मध्य रहिछि जे आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहुकाल। सुंदर मेला होईगला जेबे सद्गुरु दलाल रूपे मिलिले। बाबा ही आसी नुआ दुनिया रचना करी योग्य कराउछंती। एहा सबुठारू प्रथम नंबर सम्मेलन अटे। एहा ही हेउछि प्रकृत कुंभ मेला। संगम को कुंभ बोली कहा जाए। एही संगमर मेला फर्स्ट क्लास सम्मेलन अटे, कारण आत्मा मानक सहित परमात्मा आसी मिसुछंती। आमको गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति देउछंती। एहा परे आउ कौनसी सम्मेलनी यज्ञ तप आदि किछि होई न थाए, सबु बंद होई जाई थाए। तुमे आत्मा मानकर एवं परमात्मांकर
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 1 ନମ୍ବର। ଆତ୍ମା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବି ତେବେ ପରିଚୟ କିପରି ଦେବି ଏବଂ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କିପରି କରାଇବି। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଚକ୍ରର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ନା, ନଚେତ୍ କଥା କହିବେ କିପରି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ, ଯାହାକି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ହିଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତ ପବିତ୍ର କରାଇବେ। କେତେ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ତାହା ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ହେ ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯେବେ କି ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପରମାତ୍ମା ଆସି ବର୍ଷା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ସେହି ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଆଉ କେହି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣାଇବ ତେବେ କହିବେ ଯେ ଆଉ ତ କାହାଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନାହୁଁ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛ। ଏହି କଥା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କ'ଣ ଶିଖିବ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କାଳମାନଙ୍କର କାଳ। ସିଏ ଆସି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ତେବେ ତ ଯାଇ ପବିତ୍ର କରାଇ ନେଇଯିବେ। ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିଥିବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ବାବା ଆସି ତୁମର ମିଳନ ନିଜ ସାଥିରେ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସିଛି। ଏହି ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଅସଲରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦରକାର ନା। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ କରିସାରିଲେଣି, ତେବେ ପବିତ୍ର ହେବେ ନା। ପୁଣି ଫରିସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦେବତା ହେବେ। ଯାହାର ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିଥାଏ, ସିଏ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ ନା? କେବଳ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ବାବା କରାଉଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ତ ବହୁତ ଦରକାର ନା। ତୁମେ ଅନ୍ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସେବାରେ ରହିଛ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହାର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ବହିସ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କ'ଣ ବହିସ୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ନର୍କର ଅନ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ତ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନର୍କକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ମଝିରେ ବସିଛ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଚ୍ଚା ଯୋଗ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଚ୍ଚା ଯୋଗ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ନା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବୁ, ନା କାହାଠାରୁ ଦୁଃଖ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ଜବରଦସ୍ତିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସୁଖୀ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସୁଖ ଦେବା, ସୁଖ ନେବା। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖମୟ ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ତୁମେ ନମ୍ର ହେବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ତୁମେ ନମ୍ର ହେବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।